तो कैसे हैं दोस्तों? आप मुझे इस कोजी इन्वायरमेंट में देख के कंबल वगैरह में सोच रहे होंगे कि ये क्या सीन है। असल में मैं आज मरी आया हूँ। मेरे सामने चेयर पड़ी है लेकिन वहां पे जाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेड पर ही बैठे रिकॉर्ड कर लिया जाए। वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है। आपने तो स्टोरी सुननी है और उसको एंजॉय करना है। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मैं खुद पढ़ रहा था आज। ये एक डॉक्टर है, उन्होंने कॉरा पे शेयर की थी, जो न्यूरो सर्जन है। बाहर होते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं एक बार, अपने गांव जा रहे होते हैं, और फिर वो उनको एक बस मिलती है, और वो ये समझ करके बैठ जाते हैं कि वो शायद आम इंसानों की बस हो, लेकिन शायद वो कोई और ही मखलूक होती है। तो आइए देखते हैं। आपको ज़रूर पसंद आएगी ये स्टोरी। मुझे तो बहुत आएगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर है और मैं बर्लिन के एक अस्पताल में न्यूरोसर्जन हूँ। काम का बहुत दबाव होता है क्योंकि डॉक्टर होने की वजह से रोज़ाना कोई ना कोई मरीज़ आ ही जाता है। लेकिन मुझे अक्सर अपने गांव फतेहपुर की याद आती थी, जहाँ मेरा बचपन गुजरा था, और अपने बचपन के दोस्त अरसलान की भी याद आती थी, जो शादी के बाद अब गुजरात शिफ्ट हो चुका था। मेरे लिए पाकिस्तान में जाने का फ़ैसला लेना मुश्किल था, मगर आखिरकार छुट्टियां ले ली और अगले दिन शाम 6 बजे की फ़्लाइट बुक की और मॉल ऑफ बर्लिन की गिफ्ट शॉप से अरसलान और उसकी फैमिली के लिए कुछ तोहफ़े खरीद लिए। अपनी फ़्लाइट में बैठने से पहले मैंने गुजरात में अरसलान को कॉल करके बता दिया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। वो बहुत खुश हुआ और रात को ही लाहौर पहुँच गया मुझे पिक करने के लिए। सुबह 4 बजे मेरी फ़्लाइट लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। जब मैं बाहर आया तो अरसलान मेरा इंतज़ार कर रहा था और मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम इन 8 सालों में कितने बदल गए हो। फिर मैं इसके साथ इसकी गाड़ी में बैठकर गुजरात के लिए निकल गया। तकरीबन 8 बजे हम गुजरात पहुंचे और अरसलान मुझे अपने घर ले गया। वहाँ मैंने सबको तोहफ़े दिए और सुबह का नाश्ता किया, फिर आराम करने लग गया। शाम को मैं तैयार हुआ और फतेहपुर के लिए निकलने लगा। अरसलान ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की कि कल जाना, अभी आराम कर लो, रात होने वाली है। लेकिन मैं जानता था कि मैं न्यूरोसर्जन होने की वजह से अक्सर लेट सोता था, ज़्यादा काम की वजह से। तो मुझे नींद तो आने वाली नहीं थी इतनी जल्द, तो इससे बेहतर था यहाँ पे बोर होता। मैंने कहा एक एडवेंचर ही सही, चलो शाम ही को चलते हैं। तो मैंने जाने का फ़ैसला कर लिया, और क्यों ना करता, मुझे अपने गांव फतेहपुर जाने का जुनून जो सवार था। रात को अरसलान के साथ खाना खाया और 7 बजे यंगू की राइड बुक की, जो मुझे चिचिया के बस स्टॉप पर उतारने वाली थी। रात 7:30 पर मेरी राइड आ गई और मैं चिचिया बस स्टॉप के लिए निकल गया। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इतवार का दिन था। मैं मुसलसल बाहर देख रहा था और सोच रहा था कि इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। खैर, रात को 10:45 पर चिचिया के बस स्टॉप पर पहुंचा। अब बहुत रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा था। मुझे एक बस का इंतज़ार था जिसके बारे में अरसलान ने बताया था, जो चिचिया से होती हुई फतेहपुर चौक से मीसम तक जाती है। बस स्टॉप पर पहुंचकर मैं बस का इंतज़ार करने लगा। दिसंबर की ठंडी हवा और तन्हा बस स्टॉप ने इंतज़ार को और भी उदास बना दिया। आधे घंटे के बाद एक पुरानी और अजीब सी बस अचानक मेरे सामने आकर रुकी। बस पर कोई नाम नहीं लिखा था। मुझे लगा यही वो बस है जिसकी अरसलान बात कर रहा था। लेकिन अचानक बस का दरवाज़ा खुला और कंडक्टर बाहर आया। मैंने पूछा, क्या ये बस फतेहपुर जाएगी? अंधेरा था और मुझे कंडक्टर का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। कंडक्टर कुछ ना बोला और हाँ में सर हिला दिया। मैं बस के अंदर चला गया, ये सोच कर कि ये मुझे सीधा फतेहपुर ले जाएगी। बस धीरे धीरे फतेहपुर की तरफ चलने लगी। मैंने वहाँ एक अजीब चीज़ नोट की।
کہ سارے کے سارے مسافر بالکل خاموش تھے. کوئی ادھر ادھر تک دیکھ نہیں رہا تھا, کوئی باتیں نہیں کر رہا تھا, جیسے وہ مسافر نہیں کوئی مردہ ہوں. یہ چیز مجھے بہت حیران و پریشان کر رہی تھی. خیر میں نے اپنا دل بہلانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. مجھے ہر موڑ پر عجیب سا احساس ہونے لگا. راستے اندھیرے سے بھرے اور سنسان ہوتے جا رہے تھے. سب کچھ عجیب اور غیر معمولی لگ رہا تھا. کیونکہ یہ بس بھری ہوئی تھی تو جب میں اندر داخل ہوا تھا تو سب سے آخر والی سیٹ پہ آ کر بیٹھ گیا تھا. میری سیٹ پر اور کوئی نہیں تھا میرے سوا. سارے مسافر اگلی سیٹس پر تھے, لیکن وہ سیدھا اپنے آگے دیکھ رہے تھے, کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا. بہت عجیب و غریب خاموشی تھی. میں نے سر اٹھا کر ڈرائیور کی جگہ دیکھنے کی کوشش کی. مجھے عجیب بات یہ لگی کہ مجھے ڈرائیور نظر نہیں آ رہا تھا. بس تو چل رہی تھی, لیکن ایسا لگ رہا تھا ڈرائیور سیٹ جیسے خالی ہو. یہ دیکھتی اچانک میرا دل بند ہونے لگ گیا اور میرے جسم میں خوفداری ہو گیا. جب میں نے سائڈ پر دیکھا تو بس کے کونے پر ایک چھوٹا سا بچہ مجھے دیکھ رہا تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہاں میں سر ہلایا اور میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا. خیر میں پھر باہر کھڑکی سے دیکھنے لگ گیا. میں نے ایک عجیب چیز نوٹ کی. باہر کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی تھیں, جیسے میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا کہ ایک چھوٹا سا پل اور ایک پرانا گھر جس کا دروازہ لال تھا, وہ میں پہلے دیکھ چکا تھا. لیکن بس جیسے ہی گزرتی ہے میں اس کو دوبارہ دیکھ رہا تھا, جیسے ابھی ہم وہاں سے گزرے ہوں. مجھے لگا شاید یہ کوئی اتفاق ہے, اور میں اپنا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر اپنے خیالوں میں کھونے لگا. میں سوچنے لگا کہ واپس جا کر اپنی جاب پر جب جاؤں گا تو یہ ساری آپ بیتی اپنے کولیگز کو بتاؤں گا. ابھی کچھ ٹائم ہی گزرا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا پھر سے وہی گھر نظر آیا مجھے, اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا پل. یہ اب میں تیسری بار دیکھ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بس کسی لوپ میں گھوم رہی ہو. مجھے بہت عجیب لگا. میں نے ایک بار پھر مسافروں کی طرف دیکھا. اسی طرح ہر کوئی بالکل ساکت تھا, جیسے وہ انسان نہیں مرتا ہو. میں نے بس کی چھت کی طرف دیکھا تو وہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. میں چاہتا تھا کہ جلدی سے کہوں کہ بس کو روکیں, لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا. عجیب سا خوف آ رہا تھا, مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا. اس سخت سردی میں بھی مجھے پسینے آنا شروع ہو گئے. میں نے اپنی پوری ہمت لگائی. خدا کو یاد کرتے ہوئے میں نے آواز لگا دی, بس روکو, میں نے بس یہیں اترنا ہے. اچانک سے بس رک گئی اور اصل تماشا اب شروع ہوا. میں جیسے ہی اترنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا, اور جب میں نے مسافروں کی طرف دیکھا تو سب کی نظریں اب صرف مجھ پر تھیں. عجیب اور خوفناک شور میں وہ لوگ میری طرف بڑھنے لگے. میں نے کھڑکی کے پاس خود دبایا اور ایک تسبیح جو میری امی نے مجھے دی تھی مضبوطی سے پکڑ لی. لیکن اس وقت میرے لبوں پر صرف اللہ کا نام تھا. تسبیح کے ہر دانے کے ساتھ بس کے اندر سب کچھ دھندلا ہونے لگا, اور بس کے ساتھ مسافر دھیرے دھیرے غائب ہونے لگے, اور میں اتنا خوفزدہ تھا کہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں فتح پور کے کھیت میں تھا. میرا موبائل بند تھا, لیکن آس پاس کا منظر وہی تھا جو میری یادوں میں تھا. پرانے گھر, کھیتوں کی مہک, گاؤں کی خاموشی. ہاں یہ سچ ہے کہ بہت سی چیزیں بدل چکی تھی,
क्योंकि अब मैं अगर दूर नज़र दौड़ा रहा था तो मुझे बहुत से घर नज़र आ रहे थे। खैर, गांव वालों से पूछने पर पता चला कि शाम 7 बजे के बाद यहाँ कोई बस नहीं चलती। ये सुनते ही मैं जैसे सकते में चला गया। वो मुझसे पूछने लगे, खैर तो है, क्या हुआ? मैंने उन्हें बताया कि क्यों रात को इतने लेट में एक बस पर आ रहा था जो बहुत अजीब थी। तो उन्हें लगा शायद ये मेरा वहम था, क्योंकि उस वक्त कोई बस वहां से नहीं गुजरती थी। खैर, मेरे लिए ये सफ़र सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि यादों और हकीकत के दरमियान एक सफ़र था। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि इस तस्बीह की बरकत से मेरा ईमान और मेरी ज़िंदगी बची है। फतेहपुर की गलियां मेरे लिए अब सिर्फ यादों का मैदान नहीं थी, बल्कि एक नया तजुर्बा बन चुकी थी। लेकिन इस रात जो कुछ हुआ, वो आज तक मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि वो कैसा हादसा था।